بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. الطلاق 2 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون। खुदा के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और मुसलमानों तुम मुशरिक औरतों से जब तक ईमान न लाएं निकाह न करो क्योंकि मुशरिका औरतें तुम्हें अपने हुस्न जमाल में कैसी ही अच्छी क्यों न मालूम हो मगर फिर भी ईमानदार औरत उससे जरूर अच्छी है। और मुशरिकीन जब तक ईमान न लाएं अपनी औरतें उनके निकाह में न दो और मुशरिक तुम्हें कैसा ही अच्छा क्यों न मालूम हो मगर फिर भी बंदे मोमिन उनसे जरूर अच्छा है। ये मुशरिक मर्द हो या औरत लोगों को दोज़ख की तरफ बुलाते हैं और खुदा अपनी इनायत से बहिश्त और बख्शिश की तरफ बुलाता है और अपने अहकाम लोगों से साफ साफ बयान करता है ताकि ये लोग फिक्र करें। ऐ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुमसे लोग हैज़ के बारे में पूछते हैं तुम उनसे कह दो कि ये गंदगी और घिन की बीमारी है तो अय्यामे हैज़ में तुम औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनके पास न जाओ। बस जब वो पाक हो जाएं तो जिधर से तुम्हें खुदा ने हुक्म दिया है उनके पास जाओ। बेशक खुदा तौबा करने वालों और सुथरे लोगों को पसंद करता है। तुम्हारी बीबियां गोया तुम्हारी खेती हैं तो तुम अपनी खेती में जिस तरह चाहो आओ और अपनी आइंदा की भलाई के वास्ते आमाले सालेहा पेशगी भेजो और खुदा से डरते रहो और ये भी समझ रखो कि एक न एक दिन तुमको उसके सामने जाना है। और ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमानदारों को नजात की खुशखबरी दे दो और मुसलमानों तुम अपनी कस्मों के हीले से खुदा के नाम को लोगों के साथ सलूक करने और खुदा से डरने और लोगों के दरमियान सुलह करा देने का माने न ठहराओ और खुदा सबकी सुनता और सबको जानता है। तुम्हारी लग़्व कस्मों पर जो बेअख्तियार ज़बान से निकल जावे खुदा तुमसे गिरफ्त नहीं करने का मगर उन कस्मों पर ज़रूर तुम्हारी गिरफ्त करेगा जो तुमने कसदन दिल से खाई हो
اور خدا بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسمیں کھائیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، پس اگر وہ اپنی قسم سے اس مدت میں باز آ جائیں اور ان کی طرف توجہ کریں، بے شک خدا بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر طلاق ہی کی ٹھان لیں تو بھی بے شک خدا سب کی سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو طلاق کے بعد 3 حیض کے ختم ہو جانے تک نکاح ثانی سے روکیں، اور اگر وہ عورتیں خدا اور روز آخرت پر ایمان لائی ہیں تو ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ جو کچھ بھی خدا نے ان کے رحم پیٹ میں پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں، اور اگر ان کے شوہر میل جول کرنا چاہیں تو وہ مدت مذکورہ میں ان کے واپس بلا لینے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اور شریعت کے موافق عورتوں کا مردوں پر وہی سب کچھ حق ہے جو مردوں کا عورتوں پر ہے۔ ہاں البتہ مردوں کو فضیلت میں عورتوں پر فوقیت ضرور ہے، اور خدا زبردست حکمت والا ہے۔ طلاق رجعی جس کے بعد رجوع ہو سکتی ہے 2 ہی مرتبہ ہے، اس کے بعد یا تو شریعت کے موافق روک ہی لینا چاہیے یا حسن سلوک سے 3ری دفعہ بالکل رخصت۔ اور تم کو یہ جائز نہیں کہ جو کچھ تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے پھر کچھ واپس لو، مگر جب دونوں کو اس کا خوف ہو کہ خدا نے جو حدیں مقرر کر دی ہیں ان کو دونوں میاں بیوی قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اے مسلمانوں یہ خوف ہو کہ یہ دونوں خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں پر قائم نہ رہیں گے، تو اگر عورت مرد کو کچھ دے کر اپنا پیچھا چھڑائے، خلا کرائے، تو اس میں ان دونوں پر کچھ گناہ نہیں ہے جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، پس ان سے آگے نہ بڑھو، اور جو خدا کی مقرر کی ہوئی حدوں سے آگے بڑھتے ہیں وہی لوگ تو ظالم ہیں۔ سبیل قرآن، ہدایت کا راستہ۔